हाय पे मैंने सुश्री शिक्षा सरस्वती चैनल को तुमको स्वागत। आशा करें तुम मैंने भल थो। आज आलोच्य विषय वस्तु हूँ तपस्विनी पत्र। कवि गंगाधर मेहर, स्वभाव कवि गंगाधर मेहर, जहाँकर कृति गुड़िक हूँ अर्घ्य थाली, कीचकबद्ध, प्रणय वल्लरी, तपस्विनी, रस रत्नाकर, एमती अनेक गुड़ी रचना रही। मात्र प्रत्येक रचन प्राय प्रकृतिर गंध बेस बारी हुए। प्रकृति प्रेमी, प्रकृति प्राण गंगाधर मेहर तांकर प्रत्येक लेखारे प्रकृतिर छाट एते सुंदर भाव जे तार कलना ना। तपस्विनी पत्र, तपस्विनी किए? तपस्विनी होउचंदी माँ सीता। तो माँ सीता पत्र, माँ सीता पत्र लिखुचंदी, तो से विषय वस्तुर ना हूँ तपस्विनी पत्र। तो 14 वर्ष वनवास अतिक्रम पर जितेबले रामचंद्र सीता अयोध्या फेरी, अयोध्या रहिला पर किछि दिन सेठी जितेबले अयोध्यार प्रजा माने माँ सीता को संदेह दृष्टि देखी कि से एते दिन दशानन रावण पाखरे रही, एते दिन गोटे पुरुष पाखरे जेहेतु रही, तो तांको संदेह करी अनेक प्रजा माने अनेक कथा कहिचंती, जहाको रामचंद्र पश्चात पटे शुणा पाई। फल रामचंद्र सीता को परित्याग करिसंती एवं परित्याग करने फल माँ आसिक कौटी रही ना वाल्मीकि आश्रम रही। वाल्मीकि आश्रम जिते रही सीता से अंतसता। तो तांकर दुईटा पिला है कुश और लव, पुओ 2 जन होइचंती। माँ सीता किछि दिन अंतर शुणा पाई कि रामचंद्र यज्ञ कार्य अनुष्ठित करुचंती। तो यज्ञ कार्य आमर हिंदू धर्मर रीतिनीति अनुसार यज्ञ कार्य जी यज्ञ करुथांती, यज्ञकर्ता जी से माने उभय स्वामी एवं स्त्री उभय दंपति यज्ञ कार्य अनुष्ठित करती। एक अंगरे यज्ञ कार्य अनुष्ठित हुएनि कह जाए हिंदू धर्म रे। तो माँ सीता से कलना करिसंती कि अरे रामचंद्र तो एक पत्नी व्रत ग्रहण करथिले, आ मते तो परित्याग करके एठी मु अछि, तो यज्ञ कार्य एक अंगरे तो से करू नथिबे, ताहले से द्वितीय भार्या, द्वितीय पत्नी किंबा द्वितीय बामा को ग्रहण करिथिबे निहाती, नले यज्ञ रे से एक अंगरे तो बसिबेनी, तांकर बामा निहाती तांको पाखरे बसिबो। ताहले रामचंद्र कोन द्वितीय पत्नी ग्रहण करले कि तांकर व्रत कोन भांगी देले कि? रामचंद्र थिले पुरुषोत्तम, एक पत्नी व्रत को से निजर धर्म भाबे मने करथिले, तो से कोन तांको धर्म, तांकर शपथ, तांकर प्रतिज्ञा को भांगी देले कि? यार आशंका करी स्त्री मन एहाको आशंका करी सीता देवी पत्र खंडी रामचंद्र को लिखिबा पई भाबिचंती। दुखरे म्रियमाण होई पुरुष परित्यक्ता नारीर अवस्था जेमिति कष्ट दुर्दशा तार कलना करा जाय न पारे, कौनसी शब्द रे ताको बखाणी हुए नाही। गोटे नारी केवल जाने गोटे स्वामी परित्यक्ता है बंचिबार कष्ट, तो से सही भावना से दुखरे पत्रटी लिखा भाई। जितेबले लव कुश रामचंद्रंकर जीवनी तथा रामायण गान करने राम वाल्मीकि सांगरे जाउछंती अयोध्या को, सेतेबेले से तांको सांगरे गोटे चिट्ठी लिखिकी गोटे पत्र लिखिकी दबा पई भाबिचंती। तो सेठु पाखर विषय वस्तु आरंभ होइछि। शरण वत्सल ध्वज रिपु गजांकुश, केते सुंदर भाव शब्द संयोजन करतेबले माँ सीता तपस्विनी रामचंद्र को चिट्ठी खंडिया लिखुंट। प्रथमे से रामचंद्र को गुण कीर्तन कर सुगुण गुड़ी को प्रथमे वर्णना कर। तो से कहते हे शरण वत्सल ध्वज, अर्थात रामचंद्र होउचंती शरण वत्सल, जो माने जो कि शरण, प्रत्येक शरणापन्न को से राक्षस हो, देवता हो, मानव हो, किंबा जेते बड़ शत्रु हो, जेते बड़ रिपु हो, से शरण वत्सल हेले रामचंद्र शरणपन्न हेले रामचंद्र ताकू वत्सल, शरण वत्सल अर्थात निजर संतान भलिया स्नेह प्रदान करती। तो रामचंद्र होउचंती शरण वत्सल, समस्त शरणापन्न को से आश्रय दियंती, दया करती। तो शरण वत्सल ध्वज, शरण को आश्रय दवा दया करने रूपक ध्वजा किए धरिचंती? रामचंद्र। रिपु गजांकुश, दुख गिरी वज्र जही देखंती विदुष। रिपु अर्थात शत्रु, गज सदृश महाबलशाली शत्रु को मध्य से नाश करि पारंती। दुख गिरी वज्र तही देखंती विदुष, अर्थात पंडित माने कहिचंती, पंडित माने देखिचंती। विदुष अर्थात पंडित, गोटे गोटे शब्द को निहाती बुझिबा दरकार, सुंदर भाव शब्द संयोजन होइछि। देखंती विदुष अर्थात विदुष माने पंडित माने देखंती, तांको सागरे देखिचंती कौन ना दुख गिरी वज्र, अर्थात दुख रूपक गिरी, दुख रूपक पर्वत
ବଜ୍ର ସଦୃଶ ସେ ଗିରିକୁ ବଜ୍ର ଯେପରି ପାହାଡ଼ରେ ପର୍ବତରେ ବାଜିଲା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଃଖ ସଦୃଶ ଗିରିକୁ ବଜ୍ର ସଦୃଶ ନାଶ କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ମା ସୀତା ଏପରି ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୁଣ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଥମ ପଦରେ। ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ସୀତା। ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ବନ୍ଦେ। ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର, କିଏ ସିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳି ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବ? ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ବନ୍ଦେ, ଦିନ ଭିଖାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ମା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱୟ, ତାଙ୍କର ପଦ୍ମ ରୂପକ ସେ ପାଦ ତଳେ ଦିନ ଭିଖାରୁଣୀ, ମା ସୀତା ନିଜକୁ ଭିଖାରୁଣୀ, ଦିନ ଭିଖାରୁଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦରିଦ୍ର, ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦରିଦ୍ର, ଭିଖାରୁଣୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ଭିଖାରୁଣୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିକି ନିଜକୁ ଦିନ ଭିଖାରୁଣୀ ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଦିନ ଭିଖାରୁଣୀ ତମର ସେ ଦୁଇ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କଣ କରୁଛି? ଦୂରୁ ନତ ଶିରି ବନ୍ଦେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରରୁ ମୁଁ ନତ ଶିରକୁ ନତ କରିକି, ଶିରକୁ ନଇଁକି, ମୁଣ୍ଡ ନଇଁକି ତମର ସେ ଦୁଇ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ଦିନ ଭିଖାରୁଣୀ ବନ୍ଦନା କରୁଛି, ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଗଲା। କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁ ଆଶା, ସୁନ୍ଦର ଆଶା, ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦ, ଆଶା ରୂପକ ତିମିର ଅନ୍ଧକାର, ମଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର। ମୋ ଜୀବନ, ମା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ଅନ୍ଧକାର ରୂପକ ତିମିର ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧକାର ରୂପକ ତିମିର ମାନେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଛି, ମଧୁର ଆଶା, ମୁଁ ମଧୁର ଆଶା କରିଛି କଣ ନା ତିମିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ମୁଁ ଭେଦ କରିବି। କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଟିକେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଛି, ମଧୁର ଆଶା କରିଛି। କେମିତି ନା କାନ୍ତରେ ଜଙ୍ଗଲର ଥାଇ, କାତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖରେ, କାନ୍ତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ, କାତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖରେ, କାନ୍ତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ବା ଅରଣ୍ୟରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅରଣ୍ୟରେ ମୁଁ ଥାଇକି ଦୁଃଖରେ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଇଠୁ ଦୂରରେ ଥାଇକି ମନରେ ମଧୁ ଆଶା କରିଛି। ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ହେ ମହାରାଜା, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛ, ମାନେ ତମେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ। ନବ ବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ, ତମେ ଯେହେତୁ ଯଜ୍ଞ କରିବ ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞରେ ନବ ବାମା, ତମେ ଯୋଉ ନୂଆ ବାମା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁକି ବାମା କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ୱାମୀର ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡିତ ହୁଏ, ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀର ବାମ ଅଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ ବାମ ଅଙ୍ଗରେ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୋଉ ଶିବ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ନିଜର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସେଟା ଦେଖିବ ଭଲ କି ବାମ ସାଇଡରେ ଥିବେ ପାର୍ବତୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ଶୋଭା ପାଏ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନବ ବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିଦୀକ୍ଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ବାମ କଡ଼ରେ ନବ ବାମା ଅର୍ଥାତ୍ ନବବଧୂ ବିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବ, ବସିଥିବ ନବବଧୂ। ମୁଗ୍ଧବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ବଢି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ଯଦି ତମର ସେ ମୁଗ୍ଧବଧୂ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ନବ ବିବାହ କରିଛ, ସେ ଯଜ୍ଞରେ ବସିଲା ବେଳେ ସେ ଖୁସି ହଉଥିବ, ଯଦି ସେ ଖୁସି ହଉଥିବ ମୁଗ୍ଧବଧୂ, ସେ ମୁଗ୍ଧବଧୂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନ୍ଦର ବଧୂ ଯେତେବେଳେ ମୁଗ୍ଧ ହବ, ଖୁସି ହଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ସତଗୁଣ ବଢି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ବସିକି ଖୁସି ହଉଥିବ, ତମ ବାମ ଅଙ୍କରେ ବସିଛି ବୋଲି ସେ ଖୁସି ହଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ତମର ସଦ୍ଗୁଣ ଆହୁରି ବଢି ଯାଉଥିବ। ତାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଜାଗଣ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବେ, ତମର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବେ ତାର ଖୁସି ଦେଖିକି, ତାର ମୁଗ୍ଧତା ଦେଖିକି। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବେ ପ୍ରଦାନ, ଶେଷରେ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦାନ ଦିଆଯାଏ ନା ନାହିଁ, ସେ ମା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବେ ପ୍ରଦାନ, ମହାଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ଯାହା ଆଚରଣ କରାଯାଏ ତା ଶେଷରେ ସେ ସେଇ ଆଚରଣ କରିବେ, ଧନ ରତ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କ୍ଷମ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଦାନ କରିବେ। ତ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ କଣ କରିବ? ବହୁତ କିଛି ଦାନ କରିବ, ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ସବୁ। ତମ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥେ ସମୁଦାୟ, ତମେ ଯାହା କାମ, ଯାହା ଅର୍ଥ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ତମେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ, ସେ ଯଜ୍ଞ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସବୁ ଅର୍ଥେ ସମୁଦାୟ, ଯାହା ତମେ ଅର୍ଥ କରିଛ, ଯାହା ତମେ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛ, ସେ ଅର୍ଥ ସମୁଦାୟ କଣ ହବ ନା ସିଦ୍ଧ ହେବ। ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମନରେ ଏକ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଇଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଆଶା ହେଇଛି ତମକୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନ ହେବ କୃପଣ,
हे नाथ ए भिखारी को कृपण हेबनी मु जहाँ मागिची दया करिकी मते ताहा दान करिवो। दया रत्नमय दान बारिधि आपण हे प्रभु आपण तो दया रत्नमय आपण होउछंती दान बारिधि अर्थात दान रूपक बारिधि बारिधि माने जल सदृश वर्षा करती दया आपण जल सदृश आपण दया वर्षा करती जी आपण को थरे आपण को दया थरे लाभ करी जिबाकु चाहे जे आपण ताकू ता वर्षा रूपक बारिधि रूपक जल रूपक ढाली देइछंती ता ऊपर दया त मते दया करिवे मु जहा मागुची जहा भिक्षा करिबी दया करी मते भी देबे। मु किए ताहा जानिबार नुहे आवश्यक मु किए आपणकर जानिबार आवश्यकता नाही। सदा तुम्भे तापसंक अशांति नाशक तमे होउछ सदा तापसंकर अर्थात समस्त तपस्वी गणंकर तुमे होउछ अशांति नाशक समस्त तपस्वींकर तमे उद्धारकर्ता जेते तपस्वी अछंती संसार रे तमे होउछ तांकर उद्धारकर्ता समस्त अशांति नाशकर। तापसंको किछि तुम्भ नथाय अदेय तमे सबुठु बेसी भल पाओ तमे तापस मानकु तपस्वी मानकु तमे बेसी दान करि थाओ। तो तापसंको तुम्भे नथाय अदेय तमे तापसंको सेमिति किछि नदेला भलिया किछि नथाय तमे सांको सबु देई थाओ तपस्वी मानकु। मुहि तपस्विनी मते न करिवो हेय मु भी गोटे तपस्विनी मते तमे हेय मने करिवनी साधारण मने करिवनी मु भी मागुची मते भी दया करिकी देबो। जे हेउछि आजि तुम्भ अंकर भाजन आजि जे तुम अंगर भाजन हेछि तुम अंगरे बसिछि भक्ति भरे देखुथिबे जगत जन आजि ताकु भक्ति भरे देखुथिबे काहेकि ना रामंक अंकरे रामंक बामांकरे जे पत्नी बसिथिबो ताकु कोन जगत लोक हेय मने करुथिबे कि ताकु जगतर देवी भावरे जगत जन आजि भक्ति भररे देखुथिबे भक्ति भावरे तांको दर्शन करुथिबे तमर से पत्नी को। पूर्वे सेहु करिथिले केउ घर तप केउ ठारे केते काल केउ मंत्र जप मते कहिबो कि रामचंद्र हे प्रभु हे परमेश्वर मते कहिबो कि जे तम बामांकर सभा पाउछि तमर से द्वितीय पत्नी से पूर्वर को जप तप करिथिले अबा को मंत्र केते काल पाठ करिकि आज तमको पति रूप से पाइचंती पति रूप से वरण करिछन। सुंदर भाबरे मां सीता गोटे स्त्री गोटे नारी जाति जेपरि ईर्षान्वित हुए ठीक से परी मां सीता ईर्षान्वित हो पचारि हे रामचंद्र से स्त्री से नारी केते पुण्य करिछि जो कि तुमको आज स्वामी रूप में पाइछि। एहा मात्रे प्रभु मते देवटी जणाई एही कथा प्रभु अर्थात प्रभु हे प्रभु मते कथा टिके जणाई देबो एटा होछि मोर भिक्षा मते एई कथार उत्तर दरकार कि से बामा से स्त्री आपणक स्त्री कौन पूर्वर जप तप अर्थात केते काल मंत्र कौन जपिकी आज तुमको से पाइछि मते सेईटा खाली टिके कहिबो सेईटा टिके जणेबो एटा होछि मोर भिक्षा। अन्य किछि धने मोर प्रयोजन नाही मु आउ किछि धन रत्न मागिबा पई कहि नथिली मु आज पत्र लेखुछि केवल एई जिंस भिक्षा करिकि एई जिंस जानिबा पई। कोटि अश्वमेध जेते धन दान हुए दान तहिरु अधिक ताहा हेबो मो ज्ञान। मां सीता कहते जदि कोटि अश्वमेध यज्ञ जेतिकी पुण्य हुए ना आपण जदि मते एई कथार उत्तर देदेवे को कथा ना ये जो आपणकर बामा आपणकर स्त्री से पूर्व जन्म रे को तप को व्रत तथा को मंत्र केते बार जप करके आज आपण को पाइजे आपण स्त्री रो सौभाग्य पाइजे सेई जिंसटा जदि मते आपण कहि देबे ताहाले मोर कोटि अश्वमेध यज्ञ रो जेतिकी पुण्य बळ मिले ताठार भी अधिक पुण्य बळ मोर मिलिबो। कोटि अश्वमेध जेते धन हुए दान कोटि अश्वमेध जेते धन हुए दान तहिरु अधिक ताहा हेबो मोर ज्ञान। भाबिबे आपणकर जो अश्वमेध यज्ञ आपण जो करूछन्ते से यज्ञ रे आपण गोटिए यज्ञ रे कोन दान करिवो मु भाबिबे कोटि यज्ञ रे जेते दान करंती मते आपण सेतिकी दान कले बास खाली मोरे उत्तर मते फेरे दियंतु मु मो जो भिक्षा करिछि प्रश्न भिक्षा करिछि से तार उत्तर मते दियंतु। सुंदर भाबरे कवि एठारे वर्णना करिसंती सुंदर रससिक्त कविताटी को एठी रखुछु आलोचना करिबा परवर्ती वीडियो रे। वीडियोटी जदि भल लागितो निश्चय रूपे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे। रहूछि धन्यवाद।